बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपना पंजाबी का पहला लेसन पढ़ेंगे। पंजाबी की किताब जो है, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है। आप जब किसी भी बुक शॉप पे जाएं, आपने उन्हें कहना है कि आपको वो सालिदोन की किताब अदब खजीने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब जो है वो आपको दें। इसमें बच्चों सबसे पहले जो हमारा नसर का हिस्सा है, हम इसको शुरू करेंगे और इसमें हमारे पास 9 कहानियाँ हैं। हिस्सा नसर में हमारे पास 9 कहानियाँ हैं। ये मैं आपको एक इंट्रोडक्शन जो है वो बताऊंगी सबसे पहले, ताकि आपके जहन में हो कि हमारे पास सिलेबस में क्या कुछ है। 2 हिस्सों पे किताब मुश्तमिल है। पहला हिस्सा है नसर का, जिसमें हमारे पास 9 कहानियाँ शामिल हैं, और उसके बाद जो हिस्सा शायरी का है उसमें हमारे पास हम्द है, नात है, और हम्द और नात के बाद जो हमारे सूफ़ी शायर हैं उनका कलाम जो है वो शामिल है, और कुछ हिस्सा इस शायरी का जदीद शायरों की शायरी पर मुश्तमिल है। तो और थोड़ा सा ग्रामर जो है वो भी हमारे इस सिलेबस में शामिल है। ग्रामर जो है वो काफ़ी कम है, उसमें तशबीह है, इस्तारा है, किनाया है, और मुरक्कब की इक़साम है। ये चीज़ें थोड़ी सी शामिल की गई हैं ताकि आपको ग्रामर के बारे में भी पता हो। तो इस तरह से हमारे पास जो सिलेबस है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें हिस्सा अव्वल जो है वो है कहानियों का, और कहानियों में हमारे पास जो 9 कहानियाँ हैं उनकी तकसीम कुछ इस तरह से है। हमारे पास 5 मज़मून हैं। इन कहानियों में 5 मज़ामीन शामिल हैं। 3 अफसाने हैं हमारे पास, और 1 है ड्रामा। सजाद हैदर का लिखा हुआ ड्रामा है। सजाद हैदर बहुत बड़े ड्रामा निगार थे, उनका एक ड्रामा शामिल है। 3 अफसाने हैं हमारे पास और 5 मज़ामीन हैं। तो हम आज सबसे पहले अपना जो पहला सबक है वो है तसव्वुफ़ पंजाबी ज़ुबान। ये हमारा पहला सबक है, बहुत ही इंफॉर्मेशन देने वाला सबक है, तसव्वुफ़ पंजाबी ज़ुबान। ये लिखा है डॉक्टर सरफराज हुसैन काजी ने, और डॉक्टर सरफराज हुसैन काजी जो हैं वो एक बहुत बड़े मुहक्किक रहे हैं। आपने MA उर्दू, MA पंजाबी, MA इंग्लिश किया है, और आपका तहकीक में बहुत बड़ा नाम है। आपने इस मज़मून में 2 चीज़ें बयान की हैं। एक तो आपने तसव्वुफ़ जो है, तसव्वुफ़ के बारे में हमें मुख्तलिफ बड़े जो हमारे राइटर्स हैं, सूफ़ी हैं, उन्होंने तसव्वुफ़ के बारे में क्या बात की है, तसव्वुफ़ को किस तरह से आसान करके बयान किया है, उनकी कुछ मिसालें आपने अपने इस मज़मून में पेश की हैं कि तसव्वुफ़ क्या है। सबसे पहले और सबसे आसान तारीफ़ जो उन्होंने बयान की है वो यही है कि जब भी किसी माशरे में अखलाकी हमारी इक़्तिदार जो हैं वो ज़वाल की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, लोग जो हैं वो अपने मज़हब से, अपने अखलाक से, अपने माशरती बुलंदियों से नीचे की तरफ आना शुरू होते हैं, तो फिर क्या होता है कि अल्लाह की रहमत जो है उसकी वजह से कोई ना कोई ऐसा वली कामिल पैदा होता है जिसे हम आम ज़ुबान में सूफ़ी कहते हैं। सूफ़ी क्या करता है? सूफ़ी अल्लाह ताला की जो तालीमात हैं, जो अल्लाह का दीन हमारा इस्लाम है, उसकी जो चीज़ें हैं, उसके जो असूल हैं, उनको बहुत ही आसान अंदाज से अपने अमल के ज़रिए इस माशरे में मुतारफ़ करवाता है, और अपने किरदार से वो दीन की एक अमली शक्ल जो है हमारे सामने ले आता है, और उसी को हम तसव्वुफ़ कहते हैं। जब वो अमली तौर पर दीन को पेश करता है तो लोगों के लिए उस पर असल अमल करना आसान हो जाता है। ये पहला हिस्सा है इस कहानी का, इस मज़मून का। उसके बाद आपने दूसरे हिस्से में जो हमारे सूफ़ी शायर हैं, जिनका सिलसिला शुरू होता है हज़रत बाबा फ़रीद से, उनसे शुरू किया है। हज़रत बाबा फ़रीद से लेके ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद तक, और सैयद अली हैदर और सैयद हाशिम शाह,
ان تک وہ اپنے اس بات کو لے کر چلے ہیں، اور ان کے کلام میں سے انہوں نے ہمیں بہت ساری جو مثالیں ہیں وہ دے کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پنجابی ادب پہلے دن سے ہی اپنی جھولی میں تصوف کو ساتھ لے کے چلا. اس کی ہر صوفی شاعر کے پاس انہوں نے مثال پیش کی ہے، ان کے کلام میں سے انہوں نے بہت سارے جو ہیں اشعار پیش کیے ہیں کہ کس طرح سے تصوف کی مختلف چیزیں جیسے سچائی ہے، صبر ہے، دنیا اور آخرت کی فکر ہے، اور سادہ زندگی بسر کرنا ہے، غرور سے بچنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے معاشی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی ہے، دوسروں کو کس طرح سے اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے ان کے کلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اور اس کلام کے ذریعے اس کی مثالیں پیش کر کے ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر سرفراز حسین قاضی نے یہ تعلق جو ہے پنجابی زبان کا وہ تصوف کے ساتھ جوڑا ہے. اپنے آج کے اس پہلے سبق کے انٹروڈکشن میں ہم نے اس کہانی کا ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے مرکزی خیال پیش کیا ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہم اس کا آغاز جو ہے وہ کریں گے. ہم سب سے پہلے جو ہمارا ایک کویسچن آتا ہے ہمیں ایگزامس میں، آپ لوگوں کو سیکنڈ ایئر کے بورڈ کے ایگزام کا جو سوال ہے وہ ہوتا ہے لکھاری، کسی بھی لکھاری کی حالات زندگی اور اس کے فن کے اوپر لکھنا ہوتا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. تو اس میں ہم سب سے پہلے، چونکہ یہ ہمارا مضمون بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے لکھاری بہت بڑے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ڈاکٹر سرفراز حسین قاضی، ان کی حالات زندگی اور پھر ان کے فن کے اوپر لکھیں گے. تو آپ لوگ اپنے کاپیز لے کر جو میں یہاں پہ ابھی آپ کو بتاؤں گی وہ آپ لکھ لیجئے، کیونکہ یہ کویسچن آپ کو آپ کے ایگزام میں شامل ہے. تو آپ سب سے پہلے اس میں ہیڈنگ آپ لکھیں گے ڈاکٹر سرفراز حسین قاضی، اور اس میں سب ہیڈنگ سب سے پہلی آئے گی آپ دی حیاتی زندگی. اب آپ لکھیے پنجابی دے مشہور محقق تے نقاد پروفیسر ڈاکٹر سرفراز حسین قاضی، ہوراں دا اصل نام سید سرفراز حسین فاروقی ہے. آپ 1938 وچ سوہدراں ضلع گجرانوالا وچ پیدا ہوئے. آپ نے ایم اے اردو، ایم اے پنجابی تے ایم اے انگریزی دے امتحان پاس کیتے. علم حاصل کرن تو بعد آپ درس و تدریس دے پیشے نال منسلک ہو گئے تے پنجاب دے مختلف کالجاں وچ پڑھاندے رہے. آخر وچ وہ گورنمنٹ کالج لاہور وچ اردو پڑھاندے رہے. اسی طرح انہوں نے پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور وچ ایم اے پنجابی دیاں کلاساں بھی پڑھائیاں. اس تو وقت انہوں نے پنجابی مرثیے اتنے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی. آپ ساری عمر پڑھن لکھن وچ رجھے رہے اور تعلیم دے مختلف پکھاں مطلب حوالے نال منسلک رہے. 4 مئی 1995 4 مئی 1995 وچ گورنمنٹ کالج لاہور تو گھر جاندیاں ہویا ہی آپ نو ہارٹ اٹیک ہویا تے آپ دی وفات ہو گئی. یہ انہاں دی حیاتی دا اسی ایک بیروا پیش کیتا. آگے آپ نے جو ہیڈنگ لکھنی ہے وہ لکھیں گے آپ دیاں لکھتاں ہوتا ہے جو آپ نے بکس لکھی ہیں. اس میں آپ لکھیے ڈاکٹر سرفراز حسین قاضی نے پنجابی زبان وچ کئی تحقیقی تے تنقیدی مقالے لکھے نے. انہاں مقالیاں تو علاوہ آپ نے جڑیاں کتاباں لکھیاں نے وہ نمبر 1 وارث نیرا وارث، نمبر 2 تصوف تے پنجابی دے صوفی شاعر، نمبر 3 مٹھل فرید، نمبر 4 نویں نظم،
ਨੰਬਰ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਫਨੀ ਤਜਜ਼ੀਆ। ਨੰਬਰ 6 ਤਨਕੀਦੀ ਅਸੂਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਕਾਤ ਤੇ ਮੁਹੱਕਿਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਨੀ ਤੇ ਫਿਕਰੀ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਨੀ ਖੂਬੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਦਾ ਤੇ ਆਮ ਫਹਿਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਇਲਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਤੇ ਆਮ ਫਹਿਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ MA ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਆਮਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖੂਬੀ 'ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਖਤਸਰ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਸਰ ਤਹਿਰੀਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਲਿਖੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਬੂਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਮੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਦਤ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮਿਆ ਔਰ ਮੁਖਤਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖੂਬੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਮਾਲਿਆਤੀ ਨਕਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਲਿਆਤੀ ਹਿੱਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੌਜੂ ਤਸੱਵੁਫ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਜਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਦਾਨ ਦਾ ਇਸਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਖੂਬੀ 'ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਦਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ MA ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਮਾਲਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਖਜ਼ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁਹੱਕਿਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਖਜ਼ਾਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਫਰੂਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਖਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਮੁਤਾਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। स्टूडेंट्स ये हमने डॉक्टर सरफराज हुसैन काजी के बारे में एक उनकी हयाती और उनके अदब की जो खूबियाँ हैं उनके बारे में नोट आप कह सकते हैं उसको पेश किया। आज हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होगा। ये हमारा इब्तदाई लेक्चर था जिसमें आपके लिए ये हमने राइटर से शुरू किया जो हम इंशाल्लाह अपना अगला लेक्चर करेंगे। उस लेक्चर में हम इस मज़मून का तसव्वुफ़ पंजाबी ज़ुबान मैं इसमें से आपको मुश्किल अल्फाज के तमाम मायने आपको लिखवाऊंगी और दूसरा इसमें से हम शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आप लिखेंगे। अब आपने एक काम करना है जो आपको मैंने लिखवाया है इसको आपने अपनी नोटबुक्स के